my channel. Let's make English fun and exciting. For more videos, don't forget to subscribe this channel and like this video. Now let's check our menu today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up everyone? In the previous video, we have discussed about the definition and the structure of poem. While today, we are going to learn about the language feature in poem. First, let's take a look at what figurative language is. The language usually used by the poets atau pujangga. So, figurative language is a language that uses words or expressions with a meaning that is different from the literal interpretation. Bahasa kiasan adalah bahasa yang menggunakan kata atau ungkapan dengan makna yang berbeda dari interpretasi literal. And figurative language creates meaning by comparing one thing to another thing. Bahasa kiasan ini menciptakan makna dengan membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Today, we are going to learn 5 types of figurative language. First, simile, metaphor, personification, hyperbole, and understatement. First, simile. A simile compares one thing to another by using the words like or as. Membandingkan satu benda dengan benda lainnya menggunakan kata-kata seperti atau bagaikan. For example, his friend is as black as coal. Temannya sehitam batu bara. Ini maksudnya kulitnya sangat hitam hingga dibandingkan dengan batu bara. And then, even when he was told everything, he was acting like a donkey. Bahkan ketika dia sudah diberitahu segala hal, dia bertingkah seperti keledai. Di sini keledai dimaksudkan seperti orang bodoh, gitu ya. Tidak tahu apa-apa. Here we have an example of simile in a poem. The title is Red, Red Rose by Robert Burns. Okay, in this stanza, the poet compares the person he loves both to a rose and a melody. Jadi membandingkan orang yang penyair ini cintai dengan mawar dan sebuah melodi. Itu ada kata like red, red rose and my love's like the melody. Jadi untuk di simile, like ini bukan yang berarti menyukai, tapi like yang berarti seperti atau menyerupai. Next, metaphor. A metaphor is a figure of speech that makes a comparison between two unlike things. Bahasa kiasan yang membandingkan antara dua hal yang sangat berbeda. And metaphor creates implicit comparisons without the express use of like or as. Jadi tanpa menggunakan kata seperti atau bagaikan untuk membuat perbandingan. For example, my friend is a Shakespeare when in English class. Temanku adalah seorang Shakespeare ketika pelajaran bahasa Inggris. Di sini yang dibandingkan adalah my friend dan Shakespeare. Shakespeare ini adalah seorang pujangga yang terkenal, sehingga kita anggap my friend ini itu sangat hebat dalam pelajaran bahasa Inggris. And then, this world is a sea of anonymous faces. Dunia ini adalah lautan wajah-wajah tanpa nama. Yang dibandingkan adalah kata world and sea, dunia dan lautan. Jadi, membandingkan dua hal, metafor ini membandingkan dua hal tanpa embel-embel like atau as. Here is an example of metaphor in a poem. The title is The Road Not Taken by Robert Frost.
Di sini kita bisa lihat yang saya garis bawah, yaitu two roads diverge in the wood and I took the one less traveled by. Di sini, in this metaphor refers to a choice he made in life which was not the ordinary one other people made. Jadi, two roads, dua jalan ini dianggap dibandingkan menjadi sebuah pilihan yang diambil oleh Robert Frost atau penyair. I took the one less traveled by. Jadi, dari dua pilihan ini dia mengambil satu pilihan. Let's move on to personification. A personification involves giving a non-human, inanimate object the qualities of a person. Jadi memberikan karakteristik manusia kepada benda-benda yang bukan manusia atau benda-benda mati. An idea or thing is given human attributes and or feelings or is spoken of as if it were human. Jadi benda ini dianggap bisa melakukan hal-hal yang dilakukan manusia, dalam tanda kutip ya. For example, my alarm yelled at me this morning. Alarmku berteriak-teriak kepadaku pagi ini. Jadi alarm ini dianggap bisa berteriak seperti manusia. And then, my computer works very hard. Komputerku bekerja sangat keras. Di sini komputer dianggap bisa bekerja dalam kata tanda kutip aktif bekerja seperti manusia. And I wanted to get money but the ATM died. Aku ingin mengambil uang tapi ATM-nya mati. Di sini mati dan menggunakan kata died ya, yang itu diperuntukkan untuk benda hidup atau manusia. And this is the example of personification in a poem. The title is Sing to Me Autumn by Patricia L. Cisco. As I have underlined the words in this stanza, yang sudah saya garis bawahi kata-katanya seperti sing, breathe, dance, tell, shimmer. Ini dilakukan oleh autumn atau musim gugur yang merupakan salah satu musim, bukan benda hidupnya, tapi diberikan atribut seperti manusia. Now, hyperbole. A hyperbole is an exaggeration of the truth in order to create an effect. Jadi adalah hal-hal yang dilebih-lebihkan dari kenyataan yang ada untuk memberikan efek yang lebih, ya. And sometimes that's done in a single statement, other times it can happen with repetition. Jadi bisa dilakukan dalam satu kali pernyataan atau hyperbolenya ini karena diulang-ulang, repetition. For example, I love you to the moon and back. This is a famous phrase ya. Kata-kata yang sangat famous. Diibaratkan cintanya itu sampai ke bulan, kemudian kembali lagi. Yang cinta yang sangat luar biasa. And then, I'm dying of thirst. Aku haus sampai hampir mati. Saking hausnya, dilebih-lebihkan. And here is an example of hyperbole in a poem. Sonnet 147 by William Shakespeare. In this Shakespearean sonnet, the poet describes his love and desire for his beloved. Di soneta ini, pujangga atau Shakespeare ini menggambarkan rasa cinta dan gairahnya kepada orang yang dicintainya. And the poet exaggerates his feelings to the point of claiming that they make him ill and mad beyond cure. Jadi melebih-lebihkan rasanya, perasaannya, hingga berkata bahwa rasa cinta itu membuatnya sakit dan gila, gitu ya. Finally, the last type of figurative language we will learn today, understatement. Understatement is the exact opposite of hyperbole, kebalikan dari hiperbola, ya. The writer deliberately chooses to downplay the significance or seriousness of a situation or an event. Hal yang sedang sangat penting atau serius itu dianggap hal yang sepele. The example is in Selinger's Catcher in the Rye, Holden Caulfield says,
I have to have this operation. It isn't very serious. I have this tiny little tumor on the brain. Well, having a tumor in the brain is a serious issue, which has been understated in this excerpt. Jadi, menderita tumor dianggap, apalagi tumor otak ini, dianggap bukan hal yang serius. Padahal itu hal yang sangat serius ya. And then, it was okay, said by the student who got the highest score on the test. Jadi ketika temanmu ditanya, kamu dapat nilai berapa? Dia bilang, ya gitulah, biasa aja. Padahal dia mendapatkan skor yang paling tinggi dalam tes tersebut. And the example of understatement in a poem, we have Fire and Ice by Robert Frost. Jadi Robert Frost ironically downplays the end of the word through the use of understatement. Jadi menganggap remeh, menganggap enteng akhir dunia itu. Ya. Bahwa di poem ini dia menggambarkan akhir dunia itu disebabkan oleh fire and ice, api dan es. Dan itu dianggapnya seperti hal yang biasa saja. Alright, that's all for today. I'll see you on the next video. Bye-bye!